Masapenin maban sunzom thedinga damna phat pha pidu elhim chu lopina changta hen ole tuhin sahim li ho chu aban banin anabe hiti sahim khatna Babylon lengam Daniel bungsagi changli sahim masapen chu sakeba kai to bang ahin muwan lai thaving bangin thaving ni aneje keiman kaga bena ahile a thaving te ni chu apul han sahim chu tola konin akidam sangin ekeng te ni mihim din bangin akidin sa tai chule alung thim din zong mihim lung thim tabang bang akipi muwan lai thaving to bang ane chu apul hatai tin ana sejin hi chu wan pathin hi cheleng pa thune na le leng hi na chu ala pia gamla a gamsa lunggel ana pe na hi cheleng pa chu akeng li a gamsa to bang a wa de chu akeng nin ahung ding in chule gamsa lunggel ana pe zong chu mi him lunggel apeki ta na hi pathinin agona kumsagi chu athin panin wan pathin chu athang wa in amazong athita nahi amanua leng ding in achapa bel sajar chu ang pangtai amazong pathin dei lo banga achon ji in alengam chu la pin umtan media le persi te chu betai hi chan ahin Babylon lengam chu akichai tai Babylon vaipu sung ahin pathian do na thu le chondan I macha abol le a khela umpoi sahim ni na Medo Persia lengam Daniel bungsagi changa chule vetan ani linnan sahim chum khat sabum to bang khat ahung do ki e hichun apang pe lang khat in akidin sa in akam sunga aha chung le noi ka chun sana gu thum amome chuzong le hi je sahim za achun eki sepi in kipat do in lang sahing na zo chang ganen ekiti sahim ni na chu medele persiliang gam ahi vompi hin persi dan khau ta chu avet sai na hi hichliang gam pha song ahin pathin thupi hole athil sim ho le hun le phat asim ho hi asu si le a khial na I macha poi ama hin juda su avul ho jong chu agam lang wa akile ki thene ding un aphal pi in chule a khopiu le akul piu sim phat na ding in ki thu pi na hi Babylon lengpa Nebuchadnezzar manga dangka lengam anati chu medele persi hi anahi medele persi lengam ki chaina ding thu hi Daniel thimgau pa mang muki na achu kel ngoi chalin anamun ama bana lengam hung dingki ding lengam chu kel chalin anamuki ni nahi Daniel bungi changa apat changgit hita hi ke man lung ka gel pet in vetan kel chal khat ni hluma konin ahung in lesit lai lung ta ahin zot pe in tol tong khalo helin ahung in hiche kel chal hin amit te ni ka aki lopi ta kha se ane je hiche kel chal hin ki ni ne kel ngoi chal heng hin ahung in ki man kamuna badung pang nga chun kel ngoi chal hi ala ding jing na lai je kel chal chu atha hat ni cha sun sunin athaijin kel ngoi chal chu adel khume kel chal hin kel ngoi chal anai lu chu kamoi kitapi din lunghang ta in anai lu jingin kel ngoi chal chu ata jeng le aki te ni chu atan bong tai hiji chun kel ngoi chal chu kel chal masanga apang zo tapon atha be tai chuphat in kel chal in zong kel ngoi chal chu ale in tu se nan anejin achunga akichomin
achil zenge kial chal masanga kial ngoi chal hu do zo ding koi macha tapoi chuta chun kial chal zong ama le ama na sata in ekichoi sange hitabanga aha do phat hin aki lo pi ta pa chu abong pajin hiche khel hin aki lo pi che li ahung don do pajin waning li to kito donin ahung ke do tai kial ngoi chal hin medel persi lengam ave sain chule kial chal hin greek lengam ave sain ehi Daniel bungit chang som ni apat som ni lekhat chule nangin namu aki ni neja kial ngoi chal chu aki te ni hi media lengpa le persi lengpa ahi lone kial chal wang chu greek lengpa ahin amit te ni ka aki len pa chu greek leng ma sapen ahi tai kial ngoi chal chu kial chal masanga kon chun koima ahu do zo ding tapu vin ahi kial chal greek chun lengam zo si chunga chun lengwai apota nahi Daniel bungi chang som ni lekhat na sunga anase amit te ni ka aki len pa chu aleng ma sapenu Alexander leng pa chu ahitai Daniel bungi changge na anase bangin hiche greek leng ma sapen pa chu aha lai ta in khosi pin athita nahi hitobanga aha lai ta in akilo pi ta chu abong tai tin thêm gao Daniel in anasijin ahi aleng pau Alexander athi phat in ama muna chun leng li ahung po do ta nahi hiche li ho chu Alexander leng pa sepai jalam kai li ho chu ahi vin ahi hiche leng li ho chun greek lengam chu lengam li akihom ta vin ahi sahem thumna greek lengam Daniel bungsagi changup hiche zo zong hin kavetna ahile vetan sahem chum khat lu nu to bang khat kamon atung tu na chu wacha hlaving bang khun alhaving li zen aki e lengwai nei na chu ama hi ekipe sahem thumna hi greek sokal ahi Daniel bungi changge na anase bangin greek lengam chu ahung ha che tan chuta ahung ha na lo pi lai ta chun aki len pa aleng pau Alexander chu agol han ha lai ta akum som thum lani ahi in jathum le som ni le thum BC kumin Babylon khopi a khosi nanin anathi tai chuta aleng pau Alexander athi phadin ama mona chun leng li ahung po doon hiche li ho chu lu no lu chang li ho chu anhi vin ahi Alexander athi phat in sepai lam kai li ho chun greek lengam chu lengam lin ahenun lengam khat chu lengam li asu ta vin ahi Daniel bungi chang som ni le ni chule aki ekibo bo a ama khela aki li ahung don do jing banga chu hichileng pa nami te la a ko na hi ama thahat wang hilowa lengam li zen hung khang do ding ahi chutia aleng pau Alexander athi phalin ama he jing na ding in hopi chu amin Alexander asa ta bin ahi hichi hopi achun meeting som segi awmun alam kai pa min chu theo ahi meeting som segi ho chun zani le somgit BC kumin Israel te Torah danbu tulaja Bible itiu Old Testament hi Greek pavin alevin hiche Torah Bible alew chu asunga pathin dan thu hole pathin min di ta ho chu ama ho de dan danin ale do ta vin hi chule Torah danbu sunga ana bu som le li jong chu asel mang un Old Testament le New Testament songa agoma busom git ding chu busom le li asel mang pharun busom kuk le guk bo sa ta vin hi
tu din mun a chu busom guk lagu hi mi zo si headingin aphong do on a hi busom lali asial mang chu a hin mudo kit on tu lai za apocrypha kiti hi a hi Bible sung thu ho hi adei dan dan on a hin hial on pathin min di ta le ho ing pu min di ta chu mi ten i hemel gam ta bin a hi meeting som se gi ho noa Bible hin le hon asu hial ding ule ama ho dei dan chi a hin le ding thim gao Jeremiah in ana phuma satan a hi Jeremiah bungge changge iti dana nang hon ke ho meeting ka hi win pakai dan thu chu ke ho kom a om jing e na tiu ham a hin la vetan dan thu le kha thim ho le kha ji na mol chun thu zo jing a ji tai tin thim gao kama pathinin ana phong tai tuni chan ge ya e Bible ho hi i vet le ki ba lo na tam ta tan a hi meeting som se gi hon tora dan bu chu Greek bawa ale do phadun tora di ta original zo si chu ala khom achom khomun thumve achomun aha zo phadun ama ho hin le do situjin kiti meeting som se gi hon aleu chu leisit pumpia a hin hom do tawin ama sale adi ta original chu amlo phadin situjin chu Bible la a adi pen le original ahung hitai The Bible Home Instructor by A.N. Daggar Jerusalem tile khabu mu thei a hi hiche tora Bible chu meeting som sigi hon aleu a hi ji in Septuagint tin amin vo ta ve Septuagint chu som sagi tina a hi church history a mu thei a hi Bible hin le ho lam kai pa chu athi pha in ama he jing na ding in theological college ti a hin phut do kitabin hiche college achun mi tam ta akajun pathin thu kil na college in a gyal ta ve Bible song thu kil na a hi lo ji in kumnga kumgu agazil wang un pakai thini Bible songa umjong chu ei ko movin ei hil thei puvin a hi Bible songa umjong hilo Good Friday hi pakai thini a hi tin ei nit pi za tawin chule Bible songa kum tha abib tarikh khat jong hi amu pha lo ji un 1st January hi kum tha a hi tin asam levin numei chapang khohelo josi aslam vai on hi Theological College chu pathin thu kil na a hi lo ji in Bible sung thu khat cha AGP tapu ve Sahem Lina Rom Lengam Daniel Bung Sagi Changsagi apat changgit Hichenung zong hin keman jan manga thim gao thil mu a thil kamu nachun kamukit in vetan Sahem Li Lin na chu tizat zat kichat chat jing aha na hat khat a hin aha zo si zong thi jing a hi kichi Sahim hin sa anen a hlai ngim si chu jing in chu zo ting le amo cheng si zong chu a keng phang tenin a chil kui guizin a hi hichi Sahim hi kamu masa dang zo si sangin a chum hil jing e a ki jing zong som khat ane je aki ho chu ka gel gela a hi le vetan aki ho la a kon chun aki chum be khat zong a hung don do ki na lai je hi chun niau cha a hin a hung ke do na azung a kho a konin amai za aki masa thum ho chu apul hla lo tai chuzong le vetan hi che aki a hin mi mi te ni to bang ami ni a ome a kamjong a homin thil na sata ta thu a se jing in a hi a chunga ki se mi Sahim Li na lengam sung a hin lengam som a ki hen in a hi che leng som ho sung a hin leng khat
ahung pot kit in adang ho sang chun aza chum di in hi ama chu ahung pot phat in lengam som hol a lengam thum ho chu apai hlan asumang tan hi lengam som ho chu anoya lengam ho hi ve khatna Italy nina British thumna Germany lina Switzerland ngana Sarmatia gubna Spain segina France gina Heruli kona Vandal le somna Ostrogot ho hi ve hichi leng som ho nung ahin leng khat ahung pot do kinin hichu Roman Catholic Pope hichi Pope hi edi zali le som in ahung pot in ama hin holam le solka lam atu komin hichu aza chomna chu Pope hin thuni na sangta aniza achi pi phadin Pope de dan le ngai dan de lo zuinom lo ho leng gam thum amun hichi leng gam thum ho chu ding do kit talo dingin aleng teu to aleng gam u chu asumang ta hi leng gam thum asumang ho chu khatna Vandal nina Heruli thumna Ostrogot hi ve Daniel bungsagi changgena anase ki chumbe khat ahung don do kin la je hichun neu cha ahin ahung ke do na azung a kho a kun in amai za aki masa thum ho chu apul ha lo tai tia anase chu hi tuni adinga hi chan chu sahim khatna pana ali channa thu ai holim naw chu hintin sahim khatna pana athum na chan hin I macha bo khilbe se le pathian do ma ding anabol povin hein la Bible ana leu di lo ta ana le do chu Jehovah chu anahin hin la kina pana hi sahim li na pain anabol do ho chu inavet diu hi koi hele Amy channel ngai lo a anave jinga anangai ho zo si chunga ki pa thu ka sein pathin in phathe nen bu taw hen chule athu thing isi do kham le in holim na ho chu athu nei pan I chan chi no wadin phathe bu taw hen ka ki pe